Hi guys, ako pala cute naman. Sana po huwag kayo pumasawa suporta sa akin. Huwag natin taganin. Simulan natin pagkain. Let's go. Kain ko pala guys sa akin mais. Yan, luto aking father. Yan guys. Luto sa aking father guys sa mais. Mais siya, sa sumba. Yun. Sana guys, huwag kayo pumasawa suporta sa akin guys ha. Gandang gabi pala nanay. Isa ko nanay. Ingat ka palagi. Manaman kita. Kayo rin guys, ingat kayo palagi guys. Followers. Ano rin po guys, pindutin po bell, like, comment, share. Pindutin rin po bell. Gawa pa ako ibang video. Yun lang guys, salamat supporter YouTube channel ko. Sana po lagi kayo like na video ko, like, comment, share. Yun lang guys, salamat guys. Yan guys, ulam ko guys, maninda ko yan guys hapon. Yan guys, maninda ko hapon, maninda. Mais. Babili lang yung father ko, bili. Luto lang father ko, mura lang. Mura lang mais dito. Yan, luto ako father, mais. Yan guys, mayroon pa ilaw-ilaw guys, wala pa masyadong luto. Yan guys, masarap yan guys. Masarap yung mais. Susumba. Gusto ko talaga guys, laga. Pero, gusto ako father, susumba. Kasi masarap susumba. Yan na maninda namin na tahali. Maninda. Diba? Maninda namin tahali. Yan guys, maninda namin tahali guys. Ulam namin tahali, maninda. Ate, madapat kain mais guys matahali. Hindi mo guys. Hindi mo guys, konti pa mais. Yan guys. Sana guys, huwag kayo pumasawa, suporta sa akin guys Lagi kayo like na aking video, like, comment, and pindutin lang bell. At tip kayo palagi video ko. Yun lang guys, salamat suporta. Ingat kayo palagi. God bless. Nanay ko din, ingat palagi nanay. Manaman kita nanay ko. Nanay Ma'am nanay Lena. Ingat kayo palagi, mahal ko kayo. Salamat suporta sa akin nanay ko, isa ko nanay. Ayan. Salamat suporta sa akin YouTube channel. Yan guys, kain ko guys, mais susumba. Yan guys, kain ko dyan guys. Paano guys, bulot. Yan guys, uto na kay father ko guys, luto. Kasi malinda naman yung tahali. Malinda. Yan guys. Yan guys, luto aki father. Susumba sa inilaga. Gusto ko sana guys laga masarap kainin sa sabaw. Yun guys. Pero gusto ti father ko susumba. Masarap tayo susumba. Inapanggitin lang, di ba? Inapanggitin, di ba? Yan, susumba. Gusto aki father. Yan. Habang gagawa ako video, kain ako mais, di ba? Post ko lang akin YouTube channel. Sana huwag kayo pumasawa, suporta sa akin guys. Thank you guys. Salamat like akin video. Sana huwag kayo po mababago sa akin. Hindi din ako mababago kayo. Hindi din ako mababago. Salamat suporta sa akin YouTube channel. Huwag kayo po alala, lagi akong gagawa video palagi. Time lang ako, meron ako time.
Itan guys, wala na ako time na gawa video guys. Kasi busy. Busy palagi. Palaro. Palaro guys, palaro. Palaro ba phone ko app. Lalo to ako app. Palaro. Yun. Maganda ti guys palaro guys maganda. Hindi din ako gawa video. Marami din ako gagawa sa buhay guys. Marami ako busy yan sa buhay. Hindi din ako iwasan din ako guys sa gamit phone. Palaro aking mamangkin o ugas pinggan, diba? Yun na busy ko palagi guys. Hindi na lang gawa video guys at taas at MB ko guys. Mataas sa MB ko. Wala mainit din na signal. Mahina din signal. Hindi na lang gawa video ugas o pinggan. Sunod na lang guys maaba na yung signal ko. Gawa ko video. Ugas o pinggan. Salamat pala guys, hindi kayo masawa support sa akin guys. Thank you talaga guys. Laking tulong sa akin guys. Sana guys, lagi kayo dyan palagi. Suporta sa akin YouTube channel. Salamat din ako nanay Lena. Dahil kanya lakas sa loob ko. Salamat ako nanay Lena. Thank you ako kanya. Dahil nanay Lena, lakas sa loob ko. Diyan siya palagi suporta sa akin. Salamat nanay Lena. Nanay ko isa, mamsi. Salamat talaga tumating kayo sa buhay ko. Nanay ko, isa ko nanay. Ilabanggitin nim. Pahalan ba? Ilabanggitin pahalan. Yun guys. Sana guys, huwag kayo pumasawa support sa akin guys lagi kayo dyan palagi. Like lang kayo dyan guys na video ko guys. Marami ako video. Sana po like mo po. Like, comment, share. Pindutin lang bell. Dagdag, marami na pa ako gawa video. Lagi kayo active video ko. Diba? Yun na guys. Yun guys. Yung mga guys malapit na ubos aking mais guys. Malapit na ubos aking mais. Konting-konti na lang guys. Ubos sa mais ko. Diba? Ganun lang guys. Gandang gabi pa lang guys Gandang gabi followers. Gandang gabi nanay. Ingat kayo palagi. Lagi ko kayo pay araw-araw Panginoon. Lagi kayo kabay. Saan man kayo pupunta. Lagi ko kayo pay. Yun lang guys. Yun mga guys. Malapit na ubos mais ko guys. Konting-konti na lang guys. Ubos na yan. Mainit pa yan guys. Mainit guys diba ubos sa ko mais. Mo guys malapit na ubos sa mais ko guys. Yan guys. Lapit na. Malapit na ubos ang mais ko guys. Konting-konti na lang. Ubos na yan. Hindi mo guys. Ganyan ako kain guys. Pangit ako kain guys. Pangit ako pakain. Hindi mo guys. Hindi mo guys. Pangit ako kain dyan guys. Ganyan ako kain guys. Laki talaga guys. Laki talaga kain ko guys. Yun sanayan ko guys. Yun lang guys. Ingat kayo